اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک انسان کی اللہ رب العزت مدد فرمائے اور تمام انسانوں کو اپنے پیارے محبوب کا سچا اور پکا امتی بنائے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اسی کے مطابق پھر کچھ احادیث کے حوالے بھی آپ کو دوں گا، کیونکہ دنیا اس وقت خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور جو دنیا میں پیش آنے والے چیلنجز ہیں اور فتنے اور فساد ہیں، ان سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے مفکرین و محدثین نے اور ہمارے اسکالر حضرات نے ہمیں ان چیزوں سے آگاہ نہیں کیا۔ آج دنیا کی جنگ، دنیا کی دوڑ دھوپ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہے، اور اس سارے کی وجہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانا اور دوسرے پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ہمیں دنیا کے آخری حالات بتائے ہیں کہ دنیا ایک بڑے فساد کا، بڑے فتنے کا شکار ہو جائے گی۔ ایسے میں جب دنیا کی دوڑیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہو جائیں گی، تمام ممالک ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، پھر ایک فتنہ رونما ہوگا، اور ایسا فتنہ جو کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر تک ہر ایک کو تہس نہس کر دے گا۔ اور اس فتنے سے پہلے کچھ نشانیاں میرے اور آپ کے آقا پیارے محبوب علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب یروشلم یعنی بیت المقدس یہ اتنا پاورفل ہو جائے گا، اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ یہ وہاں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا، فیصلے کیا کرے گا۔ پھر فرمایا خراب یثرب کمزور ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ کہ جس کو رول ماڈل کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کرے گا، صرف عبادات تک رہ جائے گا۔ یہ جب دونوں باتیں ہو جائیں گی، اس کے بعد فرمایا خروج الدجال، دجال کا خروج ہوگا، اور پھر ملحمۃ الکبریٰ اس سے پہلے ہو جائے گی۔ دجال کے فتنے سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ حدیث کی کتابوں میں اس کو ایک جگہ ملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ ایسی جنگ ہوگی جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ کوئی ایسی جنگ دنیا میں ہوئی ہے؟ اور یہ جنگ کیسی ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک کی دوڑ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہے، معیشت کو مضبوط کرنے کی ہے، تو جب ہر ملک کو یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ میرے اوپر کوئی چڑھائی نہ کرے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ اور آج خطرناک اسلحہ ہر ملک کے پاس موجود ہے ایٹم کی صورت میں، اور یہ ایٹم استعمال ہوں گے۔ کیوں؟ یہ ایٹم استعمال اس لیے ہوں گے کہ یہ بنائے ہی اسی لیے گئے تھے، ایٹم بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، اور وہ کس صورت میں جب یہ استعمال ہوگا تو ملحمۃ الکبریٰ برپا ہوگی۔ اور میرے نزدیک یہ سیٹلائٹ کی جنگ ہوگی۔ جب سیٹلائٹ ایک دوسرے کی سیٹلائٹ پر حملہ کیا جائے گا، اس وقت یہ جنگ برپا ہوگی، اور ایک دوسرے پر پھر ایٹم بھی پھینکا جائے گا، اور اس میں چاہے گا ہر ملک کہ وہ ایک دوسرے ایک سے پیر کرے، یعنی ایک دوسرے سے پیر کرنا چاہے گا ہر ملک۔ اور پھر یہ جب کام ہوگا تو ساری دنیا تہس نہس ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟
बिल्कुल हमारे सरों पर ये जंग मुसल्लत हो चुकी है, खड़ी है। आप क्या अब भी हम खामोश रहेंगे? क्या अब भी हम दुनिया में एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे? क्या अब भी वैसे इस बात पर चलेंगे कि नाखून एक हाथ के दाएं हाथ के काटने पहले या बाएं हाथ के काटने? क्या अब भी ये बातें वैसे चलेंगी कि कौवा हलाल है या हराम है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे साथ चंगेज खान वाला सिस्टम होने वाला है। हमारे साथ वही सिस्टम होगा जो चंगेज ने बगदाद में किया था। इससे पहले कि हम जलील और ख्वार हो जाएं, हमें चूहों की मौत मारा जाए, हमने तैयारी करनी है। और वो तैयारी किस सूरत में? जब हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ेंगे, जो हदायत हमें कुरान मजीद और फुरकान हमीद ने दिए, उनके मुतालिक अपनी जिंदगियां बसर करेंगे और उस मरहमतुल कुबरा के लिए तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हदीस हैं कि उसकी तैयारी इस सूरत में है कि आप ऐसी तैयारी करें, पहाड़ों में निकल जाएं, जंगलों में निकल जाएं, लेकिन शहरों की तरफ कम ध्यान दिया जाए। आज दुनिया भाग के शहरों की तरफ आ रही है, भाग के, और फिर तैयारी हमने कुछ भी नहीं की हुई है। अगर आप देख रहे हैं इसराइल का, उसने जनाब पूरी फुल उस जंग के लिए तैयारी की हुई है, बंकट बनाए हुए हैं, क्या किया हुआ है उसने। अभी हाल ही में फलस्तीन और इसराइल की जब जंग हुई है, तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि फलस्तीनी जो हमास के लोग थे, वो जब मिसाइल उन पर दागते थे तो उन पर बिल्कुल असर नहीं होता था। वो सारी अपनी आवाम को उन गारों में, वहां जो बंकर्स बनाए हुए हैं उनमें भेज देते थे, लेकिन जो यहां से वो फेंकते थे वो पूरी तबाही निकालता था। और इसराइल कह चुका है कि अमेरिका को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और अमेरिका का, रूस का सदर कह चुका है कि जब मैं और मेरा मुल्क महफूज नहीं है तो हमें दूसरों की क्या परवाह है। कभी अमेरिका को धमकियां दी जा रही हैं और कभी अमेरिका चीन को धमकियां दे रहा है, अमेरिका रूस को धमकियां दे रहा है, रूस और चीन अमेरिका को और बरतानिया को धमकियां दे रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये उस जंग का आगाज होने जा रहा है मेरे भाइयों। अब भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे? क्या अब भी हम उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे? मेरे दोस्तों, डॉक्टर इसरार पीट कर बेचारा चला गया है, और बाकी लोग भी जो स्कॉलर हजरात हैं वो बता रहे हैं, इमरान हुसैन है, ये लोग आपको बता रहे हैं, इनकी बातों को सीरियस लिया जाए और उस जंग की तैयारी की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे